شاری خونم بلند شد. شما نازنین؟ سلامت باشین. شما چی حال دارین؟ سلامتی خوبه همه اینجا؟ بسیار. اکنون پیر شدم که قریب 90 ساله شده استم. خدا با شکر گوشم بسیار خوب گوش ندارم. باز چشمام در 3 ماه اینا خواب اپرات کردن. خیلی هیچ گپ نه. اکنون گپ زده میتونم خونم احوال خودم چی کدیستم میگو کدیستم غذا میپزم اوقات میپزم. بهترین. شما در کلوب چند سال زندگی کردین؟ من تولد شدم در رایون Кызылмозор اول میگفتگی نماش کلابسکی область تیمور مالک حضور نماش. فهمو. من اونجا تولد شدم 8 یولی 1937 سال. بعد که جنگ کلون سر شد که گیتلر بعد چی بابا ما در جنگ گرفتن ما کوچیدیم رفتیم رایون فرخور برای چی همونجا اماکیم زندگانی میکرد. عثمانوف ارتغالی میگفتن آنها هم زنشون از Кызылмозор بود توجیک بود. بعد اما بودکاش ما همینجا ایستادیم خونه امونا 2 سال. بعد مادرم کار بدر اومد بعد خونه دادن. حالا میخوام بعد این 56 سال من 10 صنف تمام کردم شکل مایکوسکو خوندم در رایون فرخور. اینجا آمدم 95 سال. من نگرفتم از تاجیکستان. من بیژنیت نیستم. من دامادم دخترم شوهرش کرد بود. من پیرود کرد اینجا مادر بیاید کمک کنید دخترم. دویم دخترش یافت اینجا. من ویزا روی کردن. ویزا نیست приглашение. بعد من 95 سال ماه ینور از مسکو اینجا اومدم. از سال 95 ماه. بعد دخترم اون وقت در جای شمالی میگن سیدری کیرونه میگفتگی جای بعد زندگانی میکرد تو که خونش عالج کرد اینجا اونو میگن عوض کرد. Я чуть не сказала عوض کرد. خونش عالج کرد. بعد کوچک اینجا بعد من از لاگر بیژنців اومدم اینجا. بعد اقامت گرفتم. گومانیتارنی گفتگی اقامت برای چی که میدونی پاسپورت من SSR بود سرخ رنگ داشت با SSR نوشتگی بود. بعد اینو گفتن شما را کجا چلبک چی؟ روان کنیم. بعد میبخشی کنتر فراموش کردیستم. نه بسیار شروع گپ میزنه. فراموش کردم اینجا روسی هم فراموش کردیستم. گپوی سیدی روش بشود. بعد من همیشه آمدم گفتن که ما کردی یاردم دادی گرازدانکو شویسی воспитывать. گفتم من با اقامت دادن вид دادلی. فهمو. از سال 90 نوستم کلون کردم یک تشت بازر در اون کل میکند اینجا universitet خوند аспирантуру خوند. زنش کلوبی است. наша невестка кулобиссимо, а ее отец милиционер. Салимов его фамилия. Он известный персонал, пенсионер у вас гуляли. از سال 95 تا امروز تاجیکستان دیدگی نیست نمی خیلی است؟ خواستم در سویدی هستیم 29 سال
29 сол шуд. 95-го. Он спрашивает, с 95-го года вы были в Таджикистане? О, ман будан все борвудан. Якун бор 2011 сол, бад 2014 сол рафтам, бад охирин бор ман рафтам 2015 сол. И хаш сол густара ба фикрам. Фаҳмо. Ана унҷа туй доштем моҳи наврӯз ба ман 21 март виза ман ба аммо навашам аз ООН кор мекардаги аз омида дуруст мекард рӯй мекард паспортам карди визара навасаи ман мешнаси ӯ кулуб ба наздики бо рафтаги мамаҷанов алишер меган номаш. фаҳмо. Агар шуморо даъват кунем, ҳозир дар Суид Корея кор мекунад. бале, агар мо шуморо даъват кунем ба Тоҷикистон дар рӯзи истиқлолият, шумо метавонед ки ҳамин даъвати моро қабул кунед, биёед? Саломат бошед, раҳмати калон. Албатта агар саломатим чиз бошад, меерам. Хурсанд бекунед бисёр. Саломат бошен, зинда бошен. Каломан клуба медучилище хондаги, бад акушерка кор кардам дар райони Фархор чанд сол. Дасти ман қариб 12,000 кӯдакот таваллуд шудаги. фаҳмо, беҳтарин. Айни ҳол барои ҳамин худованд мананани хурсанд мекунад. саломат бошен. Пирки шудам вақти пирам ба худо ба шукри на инча бисёр ёфтам ин духтарам Гулнорахон бисёр аҷоиб мана тариф чӣ кардан, меҳмонӣ кардан, иди қурбона гузарондем, ҳамука хуб гузашт. Модарашонам инча будаги буд, хоҳараш Наситорахон инча шиштагӣ. Имрӯз интервью додем. беҳтарин. худо хоҳад агар тинҷ амон бошем, насиб бошад дар Тоҷикистон вомехӯрем. бале. Саломат бошед, ҳазор бар ташаккур, раҳмат мегӯям. зинда бошен, саломат бошен. раҳмат ба шумо. Шумоям зинда бошед. саломат бошен. Худо саломат бошед. майли, раҳмат, саломат бошен. шаби хуш. Это вы сами написали? Да. Одна из бабушек таджичка, другая бабушка татаркою была. Один мой дед узбек, отец отца, один мой дед башкир, отец отца узбек. А кто же я? Вот в чем вопрос. С рождения воздухом кулябы я дышала, из пянь же воду я пила, цветами любовалась чормозака, и всюду, где бы ни бывала, тобой я, Родина, дышала, и лишь тобой одной жила. Все детство провела в Пархаре, палящим солнцем закалена. Умела хлопок собирать я, когда студенткою была. И если есть в роду людском 4 группы крови, то я имею лишь одну, соединившую в родню народы 4 племен, единую и дружную семью. Являюсь я дочерью таджикского народа, и пред Кораном я клянусь, что ни за что не променяю тебя, я, Родина, клянусь. Можно я вас обниму? Ой. Был город наш красив и чист, огни сияли до утра, но тучи черные наплыли и опустели города. Поля, не спаханные годами, остановились поезда и разлетелись кто куда, сестра и брат и сыновья. Народ поднялся на борьбу, еще не зная, что с ним будет, за кем пойдет, чего добудет. Ведь с детства знали мы неправду, что отправляли поезда
с дарами солнца и труда совсем в иные города. Народ прозрел, хотя и поздно, расправил плечи и взглянул. Начать пора нам строить мир, а сыновья пусть пашут мирные поля, и пусть исчезнут навсегда кроваво-черные слова Косос, душман и Джануза. Пусть льются песни соловья, домой вернутся все друзья, встречать их выйдет наш народ, того, кто ищет путь вперед. Навруз придет на родину мою, Таджикистан, тебе пою я песнь мою.